ইরফানি তকরির করবেন ঐতিহ্যবাহী রোজান দারুল ইসলাম কামিল মাদ্রাসা সুযোগ্য আরবি প্রভাষক হযরতুল আল্লামা জনাব মাওলানা মুঈনুদ্দিন আল কাদেরী মুদ্দাজির আলী সাহেব। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شأن حبيبه ومحبوبه ومعشوقه ومطلوبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى على رسولنا صلى على محمد صلى على حبيبنا صلى على वो जो नाते तो कुछ न था वो जो न हो तो कुछ न हो जानो है वो जहानों की जानो है तो जहानो है सल्ले अला रसूलना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन सलातुन या रसूलल्लाह। हज़रत शाह अहमदुल्लाह कादरी कुतुबुल अक़ताबे बेलाद मशरिक़े सलातुन या रसूलल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीबल्लाह बेहक़्क़े हज़रत ख्वाजा बासा शाह फतेहपुरी मदद कुनिया फौजुल कबीर शाह अल मच भंडारी सलातुन या रसूलल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीबल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल मन्नानु फिल कुरआन शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान वाइदन क़ालर रहमानु फ़िल कुरआन या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम फ़िल हदीस अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा जाअ रमज़ानु फुतिहत अबवाबुल जन्नह व गुल्लिकत अबवाबुन नार व सुफ़्फ़िदतिश शयातीनु व फ़ी रवायतिन व सुलसिलतिश शयातीनु व मरदतुल जिन व फ़ी रवायतिन उख़रा व युनादी मुनादिन या बाग़ियल खैरि अक़बिल व या बाग़ियश शर्रि अक़सिर व सदका रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम। मज भंडारे उठेছে तौहीদের निशाना बाछा भंडारे उठेছে तौहीদের निशाना घुमायो ना मायार घुमे आखिर जमाना
মাঝ ভান্ডারে বাসা ভান্ডারে উঠেছে তৌহিদের নিশানা ফতেপুরে উঠেছে তৌহিদের নিশানা ঘুমায়ো না মায়ার ঘুমে আখের জমানা হেকে মতে হইলে দাখিল এলমেলাদুন হইবে হাসিল হেকে মতে হইলে দাখিল সাধনা যে হইবে হাসিল দুস্থ দুশ্মন সমান হবে দুস্থ দুশ্মন সমান হবে কিসের ভাবনা ঘুমায়ো না মায়ার ঘুমে আখের জমানা ফতেপুরে উঠেছে তৌহিদের নিশানা ফতেপুরে উঠেছে তৌহিদের নিশানা ঘুমায়ো না মায়ার ঘুমে আখের জমানা আরে কলব জিন্দা হয়ে যাবে মাবুদেরই দিদার পাবে কলব জিন্দা হয়ে যাবে মাবুদেরই দিদার পাবে নিজের রূপ নিজে দেখি হবি দিবানা নিজের রূপ নিজে দেখি হবি দিবানা ঘুমায়ো না মায়ার ঘুমে আখের জমানা ফতেপুরে উঠেছে তৌহিদের নিশানা ফতেপুরে উঠেছে তৌহিদের নিশানা ঘুমায়ো না মায়ার ঘুমে আখের জমানা আলহামদুলিল্লাহ ও শুকরুলিল্লাহ আম্মা বাদ আজ 22 ফেব্রুয়ারি এবং 22